Hi day Christine. Kaingon siguro ni siya nakalimot ko niya. Busy lang jud akong adlaw day no. So sa dili matapos ning adlaw, dili jud ko mahimo nga di makagreet og happy birthday nimo. Through video kay daghan pa kay kog i-istorya day kapoy kay type ay. So to the person nga grabe ka kugihan nga dubli-dubli na ng pangbuhaton kay para makatabang sa iyang bana, you know, grabe. Ikaw na jud day. No? Happy birthday day. Stay humble, stay maldita, dapat jud na nga imo lang sungugon imong mga basher kay imong mga basher wala dire wala didto. Believe ra pud ko nimo bakay grabe ka kugihan. Imong gi focus imong pag-vlogging and at the same time pagkanegosyante. Mutuo na jud ko nga madato jud ni Christine kay grabe ka kugihan. So mauna kay kag nahumanat ta. Kani akong anak gisapot man siya Christine. Si happy birthday tita. I hope you enjoy your day with your family. Yeah, most especially. Di ba? So, galagot ko kay wa kayo dire wifi. Muna nga ambot nga no asar ang wifi niya ang LTE pod isa ra ka bar pero sige na lang. Bahalag magkamang ni karon. So, mao to day, enjoy your day. Oh, thank you so much for being my friend.